ज़कात तो आप यूं किसी भी मुसलमान को दे सकते हैं, फ़कीर को दें, गरीब को दें और मिस्कीन को दें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पहले ये मैं बता दूं कि असल में मिस्कीन कौन लोग हैं। वो जो घर घर 10 रुपये 5 रुपये करके मांगा करते हैं, जिन्हें पेशावर भिखारी कहा जाता है, जो लुक़मा दर लुक़मा के लिए चलते रहते हैं, वो मुराद हैं, या मिस्कीन फ़कीर से कौन लोग मुराद हैं। तो हदीस पाक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जामे सही बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 199 किताबुज़ ज़कात की हदीस नंबर 1476 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन वो शख्स नहीं है जिसे एक दो लुक़मे दर दर फिराएं, यानी 10 रुपये 5 रुपये एक लुक़मा मांगने के लिए जो है घर घर दरवाजे दरवाजे दुकान दुकान फिरता है। मिस्कीन ऐसा शख्स नहीं है, बल्कि लेकिन मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास माल नहीं है, घर में खाने के लिए सामान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और हाल उसका ये है कि उसे सवाल करने शर्म आती है, यानी वो किसी से मांगता नहीं है, वो किसी से मांगता नहीं है, इसरार करके बोलता नहीं है कि मुझे ज़कात दो, मेरी मदद करो। यानी ऐसे लोगों को तलाश करना, ख़ास करके अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, महल्लों में, कि जो लोग मिस्कीन हैं, गरीब हैं, नादार हैं, लेकिन खुददार हैं, वो किसी से सवाल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को तलाश करके उनको जो है ज़कात की रकम दी जाए ताकि उनको आसानियाँ फराहम हो। एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ज़कात तो यूँ जिसको भी चाहें दें, लेकिन ज़कात देने के कुछ ख़ास जगह भी हैं। मिसाल के तौर पे रिश्तेदारों को ज़कात देना और मदरसों में ज़कात देना, ताकि तालीमी काम, दीनी तालीम का सिलसिला जारी रहे और मदरसे की खदमात जारी रहें। लेकिन उसके साथ ही साथ ज़कात के असल एक बड़े हकदार जो हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं और ब्लड रिलेशन वाले हैं, और इनको ज़कात देना जो है वो ज़्यादा अफजल भी है। इस सिलसिले में एक हदीस पाक है, और ये हदीस भी जामे सही बुखारी शरीफ किताबुज़ ज़कात की हदीस नंबर 1461 है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंसारियों में सबसे ज़्यादा मालदार आदमी थे। खजूरों के बागात सबसे ज़्यादा उनके पास थे, और तमाम मालों में उन्हें सबसे ज़्यादा महबूब जो था वो बीरहा बाग था। ये इसके अंदर खजूर के दरख्त थे, पानी का चश्मा था वगैरह। ये बाग मस्जिद नबवी के सामने था। इस बाग का पानी भी बहुत उम्दा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस बाग में तशरीफ लाया करते, बाग का पानी पिया करते, वहाँ तशरीफ भी रखा करते। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम, यानी तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज ना खर्च करो, और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म फरमाया है, और सबसे ज़्यादा बेहतर जो मेरे नज़दीक है वो क्या कहते हैं कि ये बीरहा बाग है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अल्लाह के लिए सदका कर दूँ ताकि ये मेरे लिए सवाब का ज़रिया बने, मेरे लिए आखिरत में ज़रिया बने। तो या रसूल अल्लाह, जहाँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो आप उसे खर्च कर डालें। जब उन हज़रत अबू तलहा ने यह कहा कि ये बीरहा माल हम ज़्यादा पसंदीदा है, महबूब है, और अल्लाह ताला ने महबूब चीज़ को देने का हुक्म दिया है, लिहाजा ये महबूब बीरहा बाग जो है मैं इसी को जो है अल्लाह के नाम पे वक्फ करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये नफ़ा देने वाला माल है, ये वो माल है जो तुमको नफ़ा देगा, ये नफ़ा देने वाला माल है। अल्लाह के रसूल ने 2 मरतबा कहा, और फिर आपने फरमाया कि तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया, अब मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि तुम इस बाग को अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तलहा ने ये इरशाद फरमाया, ये अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल से कि आप जहाँ चाहें उसको खर्च कर दें, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बेहतर ये है कि तुम अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनांचे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही करता हूँ
پھر انہوں نے اس بیرہا باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں، چچازاد بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا زیادہ دینا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے میں اس کو آگے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جو رشتہ داری میں جتنا زیادہ قریب ہے اسے اتنا ہی زیادہ حق حاصل ہے۔ مثلا ہم اس کا سلسلہ یوں بنائیں گے کہ سب سے پہلے بھائی ہے، پھر بہن ہے، ماموں ہیں، خالہ ہیں، چچا چچی وغیرہ ہے، یعنی جو قریبی رشتہ دار جو جتنے زیادہ ہوں ان کو زیادہ دینا، یہ زیادہ دینا کیا کہتے ہیں بہتر ہے۔ ایک دوسری اور حدیث پاک جو زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب روایت فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائے بغیر اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا۔ ایک خادمہ تھی، ایک کنیز تھی ان کے پاس، انہیں آزاد کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باری کے دن میں ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے فلاں کنیز کو آزاد کر دیا۔ حضور نے فرمایا کیا واقعی تم نے ایسا کر دیا؟ تو ام المومنین نے فرمایا جی ہاں میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی یا اپنے ماموں کو دے دیتی یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیتی تو تمہارے لیے ثواب زیادہ ہوتا۔ ایک اور دوسری روایت کا ایک ٹکڑا میں حدیث کا پیش کروں کہ اللہ کے رسول نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی اہلیہ ہیں اور جو اپنے شوہر کے یتیم بچوں پہ اپنا مال خرچ کرتی تھیں، ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ لہا اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ 2 اجر کیا ہے؟ اجر القرابت و اجر الصدقۃ، کہ ایک اجر تو رشتہ داری اور صلہ رحمی کا اجر اس کو الگ سے ملے گا، اور صدقہ دینے کا جو اجر ہے وہ ایک الگ سے ملے گا۔ یعنی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے 2 فائدہ ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور زکوٰۃ دینے کا ثواب الگ ملتا ہے۔ جیسے کہ مدرسوں میں زکوٰۃ دینے سے 2 فائدے ملتے ہیں، ایک تو یہ فائدہ ملتا ہے زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا علم دین کے پھیلانے میں مدد کرنے کا ثواب یہ الگ ملتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتے چلوں کہ جس رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بلکہ کسی بھی بہانے اس کو دے کر اس کو مالک بنا سکتے ہیں۔ جیسے بچوں کو عیدی کے لیے دے دینا، یا بچوں کے لیے کپڑا بنوا لینا، یا ٹھیک ہے اس سے اپنا قرض ادا کر لینا، کسی بھی بہانے مٹھائی کھا لینا، کسی بھی بہانے کیا کہتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔